Shalom kene dengan sisa daulan bangkat nola mo kita mi jamita Minggu Pentakosta hari Minggu 23 Mei tahun 2020 sada mersodi mo kita. Tuhan neng masuk nola mo kami lako mengarang-rangi persermon nami komotong mendengani kami merdengan kuasamu asa tuhu-tuhu tendi perbadian mendengani kami mengurupi kami ibagasan Yesus Kristus kami mersodi. Amin. Shalom kene dengan jami tanta ibas Minggu Pentakosta perlebeen emosi tersurat i Yohanes pasal 16 memungkah ayat 4b na isomi 15 bagian moninasi ulanten di perbadia oda nung deng ku bagahkan idi imulananai tabakene kumena rebak deng aku deket kene tapi hukum bagian dari laos nemo aku mendahi si mengutus aku tu kasih pe bagidi sadakala poda kene mengkuso dempak diki aku laus. Pengendari balik nanola ngo tupe. Ai gabe bonek nola ngo atendene kumerna ku bagahkan idi tabakene. Tapi si tuhun nango si kedok kenen baindene. Labandene ngo mula laus aku. Ayo kum oda laus aku oda roh pengundin i mendahikan kene. Tapi mula laus aku pasulakan kumo ia mendahikan kene. Janah roh kesa ia ya jari mo dunian tersenget pengantusin lapatan dosa kebenaran dekat hukum. Hukum tersenget dosa imo kumerna oda percaya kala ibangku. Hukum tersenget kebenaran imo kumerna laus aku mendahi bapa janah oda idah kene nenge aku. Hukum tersenget hukum imo enggo i hukum penguasa dunia endah. Macam dinga ngonemu bagena sinaing kubagahkan bendene. Tapi hukum bagian dari oda dengo terjalo kene. Tapi ngimula enggo kesaroh tendi imo ia si petandakan kebenaran tersenget debata. Itu ketegu mo kene laku menandai karina kebenaran. Oda ngomong rana ia ibas dirinya sendiri. Tapi rana kan ngo sini dengkohna. Jana bagahan kan namango taba kene sinaing masa ipo di ari. Ipa sangap ngo aku. Ai bagahan kan ngo taba kene kade sini jalona bangku nai. Karina sidot bai bapa milit nangoi kumarna nai dingo asa kudokkan bagahan kan tendi ingo bendene kade ni jalona bangku nai idimo sakatna kede dengan sisada ulan dengan nami perjamita ibagasan Minggu Pentakosta enda naing kubagahkan kami citu tersenget ari Pentakosta ibagasan perjanjian lama hukum Pentakosta imo pernengeten turunnya hukum Taurat i delang Sinai. Baru peduakan Pentakosta sekaligus mernenget pesta peranin bagi sini pedahkan Jehovah tama umat Israel. Baru petelukan tiki-tiki berpodi Pentakosta gabisa ada upacara nasional barang pe gerakan kebangsaan. Ingoasa tupung ari Pentakosta i Jerusalem bui kalohan ngojel maroh misi kumernai adalah sekaligus acara nasional kebangsaan kala Israel sekaligus pesta peranin jana sekaligus pesta mernenget pekiroh patin ni debatasi 10 si di jalo si Musa. Jadi kemulih kenemo asa sondel nteram na jelma mi Jerusalem jana sondel buina kala Yahudi lako memestakan sa. Kira dengan ibagasan Minggu Pentakosta sikalien ibagahkan ngo tersenget kade ngo ulan tendi perbadia. Kumerna i perjanjian baru hukum Pentakosta imo mernenget tersenget pekiroh ni tendi perbadia imo sini utus debata Jehovah mi tengah-tengah karina sisinna sini utus Tuhan Yesus mi karina si percaya bana. Kede dengan kemulih keningo asa Pentakosta ini imo kelengkapan ni keteridahan ulan Trinitas. Bapa si menghanakan Yesus Kristus si menebus janah tendi perbadia si permudu-mudukan karina sini tebus idi
asa sondel sakat menjalo rudang kenggeluhan. Kena dengan sisada ulan ibagasan jamitan taen ibagahkan sada konteks ni para murid tikan Tuhan Yesus mengeranai tersenget pekiroh tendi perbadia. Konteksna imo kalaki dirundung sedih kemulihkan Yesus naing laus lako menadingkan sisinna. Tentu secara perdagingan kata-kata Yesus ibagasan Yohanes pasal 16 endai imo kata-kata perpisahan mendahikan kalakidi. Tapi kata-kata na mengharukan ini justru berisi janji. Doken desen kumoda ngo aku laus mendahi Bapa, oda moroh tendi pengondini mendahikan kene. Kene dengan sisada ulan, entara ngo ibagahkan ibagasan jami tanta katiken, kade ngo ikhtiar tersenget ulan ni tendi perbadia. Sidah mo janasi tembiri mo ibagasan katiken. Perjolo tendi perbadia idi gabe pengurupi secara sempurna mendahi sisini Tuhan Yesus. Tendi perbadia mendomi karina janji ni Tuhan Yesus taba sisinna. Tikan sijaka Matius pasal 20 ayat 20 hidoken tangan mo dengananku mo kene sohmi punca portibien. Kene dengan tupung Tuhan Yesus ibagasan daging i dunia en, oda dorok ia mendengani jelmai karinana. Oda boy secara daging Tuhan Yesus sendiri hadir i karina bekas. Oda boy Tuhan Yesus hadir i Yerusalem sekaligus hadir i Galilea. Oda boy Tuhan Yesus hadir di Indonesia pada waktu yang sama hadir di Amerika. Imo mula tupung Yesus memakai daging dunia en. Tapi ngokesa Yesus lakus di sorga jana iutus tendi perbadia bagai sinjanji kena gabe tuhu-tuhu mo iya pesautkan karina bagah-bagah na idi. Oda nengo iya ibatasi tempat. Jana oda nengo ia ibatasi tiki pene, tapi ia sendiri ngoboy hadir mi karina dunia, genep tek jana tuhu-tuhu mendengani karina umat sini tebusna idi kepe merian. Jana merkite tendi perbadia kuasa ni kata debata merkite jamita sini pesakat karina si sini Yesus tuhu-tuhu mo i gabe kebaruran kuasa kumarna isi mo mengula deket tendi perbadia. Kedua kan kena dengan ulan ni tendi perbadia idok kendesen pesengetkan kene tersenget kebenaran. I ayat walu idok ken jana roh kesamo iya ya jari mo dunia tersenget pengantusin lapatan dosa kebenaran deket hukum. Isen yayat waluh en kata pengantusin marang pe meyakinkan menggunakan kata elekchen i bahasa Yunani. Janah terjemahkan moi i bagasan bahasa Indonesia meyakinkan. Kena dengan kata elekchen imo sada kata na berisi interogasi misada kala saksi i pengadilan asa dapat kebenaran. Jadi kena dengan tendi perbadia mulai doakan meyakinkan tersengat kebenaran berarti melalui proses interogasi. Mula kita nang mengarusi kebenaran sikira lot ngo tanya jawab i bagasan pusuh pratenta i hati nuraninta i pikiranta i bagasan ngeluhta. Jana interogasi imo akhirnya bertanya jawab gabe dapat kita mau kebenaran demi kebenaran. Jadi tendi perbadia i bagasan jamitan ten mulai doakan meyakinkan kita sekaligus menginterogasi kita. Oda dengan mudah kita menerima sesuatu tapi lo mau tanya jawab i bagasan ukurta jana imo dalan kita lako memetoh
janah yakin mi bagasan kebenaran. Baru selanjutnya doakan desen bahwa tendi perbadia menginsafkan dunia akan dosa. Mulai senget peristiwa Yesus mengket mi Jerusalem, karina ngo kalak perlebe mengira-ngira Yesus. Tapi ngo kesamo Tuhan Yesus soh mi Jerusalem, bahkan mersodip di taman Getsemane, makin bue ngo jelma nola, berbalik arah. Menangkup Yesus, jana mendoakan persilangkan mo ia. Tapi ngo kesa Yesus i persilangkan, gabe bue nola ngo jelma, i bagasan insaf, menyadari dosa-dosana. Sada kisah i India, pacidahkan sada cerita, tupung mengidah tersenget si tahanan Yesus, itorikan si perjamita, isilangi, idokan ia mo. Turun mo kono Tuhan isinai, kumarna si tuhunna, kena aku ngo i persilangkan. Tendi perbadia ngo mengulakan karinanai, mula insaf, sadar, janah menelsal jelmai bagasan dosa nanai, oda ngo karena gegoh nai, tapi imo kumarna gegoh tendi perbadia. Selanjutnya, ulan di tendi perbadia imo menyaksikan barang pe pesohkan karina tersenget kebenaran demi kebenaran. Markite pekiroh ni tendi perbadia gabe taridah mo kebenaran si tuhunna. Kadimoi imo tersenget perkeke Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus imo gabe kemoton mendahi kalak siso ipaluah, tapi kematian Yesus gabe sada hikmat bai kalak si kena paluah. Ise ngo motohi, jana bakune ngo kita mengantusi idimo siniulakan tendi perbadia. Gabe tok kalon mo kita tersenget kekeken Tuhan Yesus. Kita pesi bagian dari siso mengidah tersenget peristiwai gabe tok ngo kita mertuhu-tuhu. Janah tentu karinanai ulani tendi perbadia. Nah tersenget keluahan kene dengan sisada ulan. Merkite ulan ni tendi perbadia. Makin tok kalohon mo kita tersenget bakune Tuhan ni paluahkan kita i persilangi di. Janah tuhu-tuhu berguna, bermanfaat. Lako keluahan ni karina jelma. Kemulihkan pelin merkite Yesus tersilangi sambingo dapatan keluahan kita. Jana pelin tendi perbadia si mengulai bagasan pusuh pratenta sambingo boy tuhu-tuhu petokkan kita lako mengkenggeluhkan keluahan ini. Kene dengan ibagasan karinana ulan tendi perbadiai igerari ngo iya tendi pengapoi marang pe para kletos. Mula enggo ia petararkan tersenget keluahan, petararkan tersenget hukum mendahi kalak siso percaya, petararkan tersenget karina kesentengan, si menatah-natah kalak si percaya, tuhu-tuhu mo ia irempunkan gabe para kletos, gabe penghibur, gabe penolong, penuntun mendahi kalak si percaya bana. Ingoasa kena si jalomo tendi perbadia itu tuh jana si bere yang mengula leluasa ibagasan kenggeluhunta asa makin entarar makin entangkas pengkosikan tendi perbadiai i tengah dunia enda ibagasan perdalanan ninggeluhta. Amin mersodip mo kita. Tuhan pasu-pasu mau katami asa tuhu-tuhu ku kenggeluhkan kami mengasangkan Yesus Kristus si menebus kami. Amin.